Proceed kepada subtopic 7.1 gravitational force and field strength. Okay, exercise 1. Okay, the question teacher that do it with masses of 50 kg and 70 kg. Alright, so maksudnya kita ada 2 point masses. QM1 adalah 50 kg. Alright, and M2 adalah 70 kg. And then the distance between them are is equal to 0.5 meter. Okay, soalan suruh kita calculate the gravitational force. Okay, dari segi equation, Fg adalah sama dengan G, M1, M2. Okay, the product of 2 point masses. Okay, divide by the distance squared between them. Okay, R adalah distance antara 2 point mass lah. Okay, so G is a constant value 6.67 times 10 power of negative 11. Alright, M1 is equal to 50. M2 is equal to 70 dan juga R antara mereka distance between them is 0.5. Alright, and then kita squarekan dia. So kita calculate, kita akan dapat gravitational force is equal to 9.34 times 10 power of negative 7. Okay, negative 7 Newton. Alright, disebabkan force is a vector quantity, so kita kena state the direction lah. Okay, so the direction dia akan tertarik antara satu sama lain. So means that towards each other. We proceed to question number 2. The average distance separating between Earth and Moon is 384,000 km lah. Okay, so maksudnya jarak antara Earth dengan Moon ni, okay, saya tulis di sini, which is R Earth Moon adalah sama dengan 38400 km lah. Okay, so kalau kita gerakkan dia punya decimal point, so maksudnya dia adalah 3.84. Alright, darab 10 kuasa 8. Okay, darab 10 kuasa 8 lah. Okay, sebab kilo 10 kuasa 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 tambah 3, 8 lah. Okay, so kita dapat dalam SI unit. Okay, a spaceship of mass 3 times 10 power 4 kg is travel from the Earth to the Moon. Okay, so kita ada satu spaceship, okay, di antara Earth dengan Moon lah. Okay, the travel between them. Alright, so this one adalah mass spaceship. Okay, nilainya adalah 3 darab 10 kuasa 4 kg. Okay, determine the distance. Okay, soalan suruh kita determine the distance of the spaceship from the Earth. Okay, so dia suruh kita cari nilai. Okay, cari nilai jarak daripada spaceship daripada Earth. Okay, so this one lah saya kata label sebagai X. Alright, so X ni yang kita nak cari. Okay, dia punya keyword adalah alright, which the net gravitational force acting on it is equal to 0. Alright, maksudnya total force yang ada pada apa? Okay, yang ada pada spaceship, alright, is equal to 0. Okay, so kalau kita lihat daripada diagram ini, okay, spaceship dia akan tertarik kepada Earth dan dia juga akan tertarik kepada Moon. Okay, so kalau kita lukis dari segi force, alright, so kita akan ada force, okay, by Moon on spaceship. Alright, and then kita ada force by Earth on spaceship. Okay, so dia punya keyword adalah Fnet. Okay, Fnet dia is equal to 0. Okay, Fnet equal to 0, which is total force yang ada pada spaceship is equal to 0. Alright, okay, so kalau kita lihat kat sini, this one adalah X yang kita perlu cari daripada Earth kepada Moon adalah R Earth Moon. So means that kat sini kita ada R Earth Moon tolak dengan nilai X. Okay, so keyword kita adalah Fnet equal to 0. Okay, kita ada dua force, okay, pada spaceship, FMS, force by Moon on spaceship, dan force by Earth on spaceship. Okay, so FMS to the right. So kita ada FMS tolak dengan FES, okay, which is equal to 0. So kita boleh samakan equation kita, which is FMS adalah sama dengan force by Earth on spaceship. Alright, okay. So kita lihat kepada equation lah. Okay, kita lihat kepada general equation gravitational force. Okay, Fg adalah sama dengan Gmm over R squared. Okay, M1, M2 over R squared. Okay, R ni adalah distance between them lah. Okay, so kalau kita tulis equation, okay, force by Moon and spaceship, maksudnya kita ada G mass Moon, mass spaceship bahagi dengan R antara Moon dan juga spaceship. Okay, square. FES maksudnya kita ada gravitational force antara Earth dan juga spaceship. So kita ada G, M kita ni adalah mass Earth, okay, and then mass
spaceship. Alright, divide by R. So R ni adalah R antara Earth and spaceship. Okay, square. Okay, sebelum kita gantikan value yang kita boleh gantikan, alright, kita cancel dahulu. Okay, kita cancel dahulu nilai yang boleh kita boleh potong lah. Okay, dua-dua ada GG and then kita ada masjid both side. So kita boleh cancel each other. Okay, so kita gantikan nilai. Okay, dekat sini dia dah bagi dah dia dah bagi mass of Earth, okay, mass of the moon. Okay, nilai G berapa, tapi nilai G kat sini kita tak gunalah sebab kita dah cancel each other. Alright, so kita gantikan. Okay, kita gantikan. Alright, mass moon. Okay, dia dah bagi which is 7.35 darab 10 kuasa 22 bahagi dengan R between moon and spaceship. Okay, so lihat moon, lihat spaceship. Okay, so R antara moon dengan spaceship ni sama dengan apa? So kalau lihat di sini, ianya adalah REM tolak X. Okay, REM tolak X. Okay, squared. Okay, sama dengan mass Earth. Okay, 6 darab 10 kuasa 24. Okay, divide by R antara Earth dengan spaceship. So Earth dengan spaceship adalah distance yang perlu kita carilah. Okay, kalau lihat soalan, distance of the spaceship from the Earth. Okay, so itu adalah unknown. Okay, so kita gantikan dengan X. Alright. Okay, Earth antara moon dengan Earth. Okay, REM lah. Okay, kita tahulah dia dah bagi 3.84 darab 10 kuasa 8. Okay, so kita gantikan. Okay, yang lain kita tulis dahulu, salin balik. Alright, so this one kita ada 3.84 darab 10 kuasa 8 tolak dengan X squared. Okay, this one salin balik. So 6 darab 10 kuasa 24 divide by X. Okay, this one adalah R squared. So this one adalah X squared. Okay, so kita buatlah equation kita ni. Kita darab silang and so on. So final, awak akan dapat the value of X is equal to 3.46, alright, times 10 power of 8. Okay, 3.46 darab 10 kuasa 8 meter. Okay, so make sure lah kena darab silang kat sini. Tengok betul-betul dari segi square-nya and so on. Alright, so that's all. Alright, question number 3. Calculate the net force, okay, on the moon, okay, due to the gravitational attraction of both the Earth and Sun if the moon is between the Earth and the Sun. Okay, so kalau kita lukis diagram, okay, kita ada Earth, Moon and Sun lah. Okay, during solar eclipse memang dari segi susunannya Earth, Moon and Sun. Okay, so kat sini dia bagi mass of Moon, mass of Earth, mass of Sun. Okay, semua dalam kg. Okay, and then dia bagi distance between Earth and Moon. Okay, distance antara Earth and Moon which is 3.84 dan 10.5 km. Okay, tapi kat sini PSI unit lah. Okay, so kilo kita tahulah 10.3. So maksudnya antara Earth dengan Moon kita ada 3.84 darab 10 kuasa 5 tambah 3, 8 meter. Okay, and then distance between Sun and Moon adalah 1.5 darab 10 kuasa 8 km. So means that 1.5 times 10 power of 8 tambah dengan 3, so 11 meter. Okay, penting kita change kepada SI unit. Okay, sebab nilai G kita tu dalam SI unit. Okay, so this kita calculate net force on the moon. Okay, so kita kena lukis kita punya force pada moon lah. Okay, so moon ni sebagai dia punya tuan rumah. Okay, so moon akan tertarik kepada sun, moon juga akan tertarik dengan earth. Okay, so kita ada force by sun on moon. And then dekat sini to the left ni kita ada gravitational force by earth on moon. Okay, so kita ada force lah on the moon. Okay, so kat sini dia suruh calculate the net force lah. Okay, the net force maksudnya hasil tambah lah. Kita akan lihat dari segi summation of F sama dengan berapa. Okay, so kat sini kita cari satu-satu. Okay, using the formula gravitational force. Okay, gravitational force Fg sama dengan G M1 M2 over R squared. Okay, R ni adalah distance antara point mass yang pertama dengan point mass yang kedua. Okay, so distance dia tu mesti daripada center of Earth dengan center of Moon. Okay, sama juga kat sini lah, center of Moon dengan center of Sun. Alright, so soalan dah bagi dah. Okay, so kita cari satu-satu dahulu. Alright, so maksudnya kita cari force by Earth on Moon. Okay, berapa nilainya? Okay, so kita ada G, mass Earth. Okay, mass Moon divide by R squared. So R ni mesti antara Earth dengan Moon squared.
Alright. Okay, so kalau kita gantikan value, kg is a constant, so 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, mass of earth dah bahagi dah, mass of earth, okay, 5.98. Alright, darab 10 kuasa 24 kg. Mass of moon daripada soalan dia dah bagi 7.35 darab 10 kuasa 22 kg. Okay, memang ada SI unit. Okay, bahagi dengan R. R tadi antara earth dengan moon lah. Okay, sebab antara earth dengan moon ni kita punya gravitational force. Okay, so R tu mesti antara earth dengan moon. Center earth dengan center moon. Okay, so kita dah tulis tadi ke atas 3.84 darab 10 kuasa 8 lah. Kita dah change kepada SI unit. Alright, squarekan dia. So, kita dapat kat sini force by earth on moon ni adalah 1.99 darab 10 kuasa 20 Newton. Okay, so kita baru dapatkan force by earth on moon. Okay, so ada satu lagi force which is moon ni juga akan tertarik dengan sun. Okay, so kita ada force by sun on moon. Okay, dari segi equation G M1 M2, so kita ada mass sun, mass moon divided by R. So, R ni mesti antara sun dengan moon. Okay, squarekan dia. Alright, okay, so kita gantikan semua value yang ada. Okay, nilai G semualah, mass semua dah ada. Okay, gantikan. Okay, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Alright, mass sun 1.99 darab 10 kuasa 30 kg. Alright, and then mass moon. Okay, mass moon dia bagi 7.35 darab 10 kuasa 22 kg. Okay, R antara moon and sun and moon just the same. Okay, so kita dah change kepada SI unit. 1.5 darab 10 kuasa 11. Okay, jangan lupa equation dia R squared. Okay, so kat sini kita dapat the value is 4.34 darab 10 kuasa 20 Newton. Okay, so soalan nak F net. So F net ni maksudnya total lah. Okay, total F. Okay, so total F is equal to berapa? Okay, disebabkan force is a vector, so kita kena lihat direction. Okay, FSM, kalau tengok FSM ni to the right, okay, dia akan jadi positif. FEM to the left, dia akan jadi negatif. Okay, so summation of F kat sini adalah FSM, okay, tolak dengan F. F apa? F antara earth dengan moon. Okay, FEM. Okay, sebab FEM tadi, which is to the left. Alright. So, FSM kita tadi kita dapat 4.34 darab 10 kuasa 20. Okay, tolak dengan FEM tadi kita dapat 1.99 darab 10 kuasa 20. Okay, kita tekanlah kalkulator. Alright, awak akan dapat 2.35 darab 10 kuasa 20 Newton. Okay, so kita dapat nilai yang positif. So, positif nak bagi tahu direction, which is direction dia, okay, dia akan to the right ataupun, okay, towards the sun. Okay, kalau kita lihat, sun tadi dekat kanan kan, so dia menghala ke matahari lah, towards the sun. Alright, okay.